As you have said earlier, high karon ang kaning digital bank. Dako sa mga interest na ginatag, di ba? Reliable ba mag-save sa mga digital banks karon compared sa traditional banks? Recently na ay article na nigawas, the digital bank industry is actually losing sa pagkaron. Pero ngano dako sila ginahatag na interest rates. That's something that they already predicted. Kaning mga high yield offers like 4.25%, 6% inana, even time deposits mas dako, that's their way to attract new customers sa ilahang banking based on history. Munaog na ang interest rates. Sa una, pilay hatag sa CIMB, 4%. Pilay hatag karon 2.6%. So kaning uban like Uno Bank, Maya, Own Bank, and Union Digital Bank, C-Bank, Tonic, etc. Hinay-hinay jud na sila mo diminish. Kung dili digital bank sa to Suryaan na to 30 years ago, kaning mga conventional banks, pilay interest rates sa una dako ang pud 5%, no 7%, ya pilay hatag karon 0.125% per annum. Ang negosyo mangod sa bangko guys, deposit ang kwarta, gamiton na nila para ipautang na sa laing tao. With a higher interest rate, pagbayad tong kliyente, then mo tong ilang ibayad na pod sa katong mga depositors. Safe ba siya? Yes, para super safe lang jud kay BSP regulated, PDIC insured man siya, ayaw lang pagbutang og more than 500k.